যতন খুলুমকা তিনি অনেকদিন পরে প্রেস মিডিয়া বুঝকাং ফাইকা তিনি দফানি বরং বিসঙ্গ একটা ইস্যু তুই একটা কনফিউশন आं ससियेल मिडिया खाने बरं कक साका 125 कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट वर्सेस निनी कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बा ताबुक ट्राइपार्टी जे एग्रीमेंट फ्लाई जाखा स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार एवं त्रिपुरा मथा ओ तीनटा पार्टी बिसिंग ट्राइपार्टी जे चुक्ति उनका दिल्ली जिनी स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जिनी सभापतित्वे पुरोहित्य आबो चुनजों सैमानो एवं तीन दफन बड़ोदर नाहालाई जगह ताबो जे जॉइंट वर्किंग कमिटी जे खाइजामानी जॉइंट वर्किंग ग्रुप आबो ताबो जराती तीन दफा मीटिंग बड़ो आचुक लाइखा एका आबोनी परे किछुदिन आगे जुनुखा जे बुबग्रा सह टीएसएफ तेनिनी जरा बरंनि सारायना खानेरो बरबते दफा गाइसे थाङो दिल्लीओ एके मिश्र बाय कगलाम सालायमानी आरो मूलत चीनी एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सी संख्या रिजार्व संख्या बारायनानै 27टा सीट दाबि खालामो खोनागाजु तैनि एडीसी टीटी एडीसी नि जे आसन संख्या ताबा 28 हइते बारायदिवे 50 जाखायनानै आबो बाय जे ट्राइपार्टी चुक्तिनि कोनो सम्पर्क करि ओंखाय ट्राइपार्टी जे चुक्ति माने आबो बाय निनि 125 कन्स्टिट्युशनल एमेंडमेंट आपनो बिसिंग ताम सम्पर्क दं दा त्रिपुरा मथा बा बुबग्रा साख्लाय माने कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन हिनय बा ट्राइपार्टी चुक्ति आरो जे डिमांड दं माने आबो बाय 125 ताम सम्पर्क आबो तुये कैसा चिन दफन बरं बिसिंग एकटा कन्फ्यूजन दं गां ताबो आबोनो कन्फ्यूजन सम्बन्धे साख्लायनि बागै तिनि आं अर फाइयाक कक त्रिपुरानि मिडियानि बुसकांगो मुदियान बिसिंति आं Kongno sabai sanan bagun payo, orte kaisa tong isu land rights, tabu jotu tuku ang saima man isu, ang saima masak abung ka land rights tu ino tabu kasai tung, land rights ina negosia state government ni by state level ni netri bindu tabu sarkar tung naro, kendra sarkar ko gosi tung, engka a jaga nu kasalai jak tabu, kaya buka kanan poliskar boktibbo je land rights sara tung gosia. जेहेतु लैंड राइट्स ऑलरेडी ट्राइपार्टी चुक्ति जे खाइजों मानी एक पाताओ जे चुक्ति उनका आज जगह परिष्कार भावे लैंड राइट्स को उल्लेख है तो एवं ओ लैंड राइट्स ओ जे ट्राइपार्टी चुक्ति वो लैंड राइट्स तो एवं आबो गोसी हुई न स्टेट गवर्नमेंट पक्षे चीफ सेक्रेटारी और चुक्ति सही खाइया एवं चीफ मिनिस्टर नि उपस्थिति डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा राज्य सरकारनि चीफ मिनिस्टार बो ट्राइपार्टी चुक्ति दङ बिनि बुसकांगनो राज्य सरकारनि पक्षंगय चीफ सेक्रेटारी और ट्राइपार्टी चुक्ति सय खाइजा जे ट्राइपार्टी चुक्ति हो लैंड राइट्स को उल्लेख खाइजा स्पष्ट भावे काजे स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी गसी जाक्सै का ताबो ओ चुक्ति सय खाइबानि परे गसिया उननि कोनो प्रश्न काया का ताबुक आं साना नायो जे 125 एमेंडमेंट बिल आबनो बुफुरु पास खाने हिने नाहालाई जा बुबग्रा नेतृत्व 10टा टीटी एडीसी माने 6 सीटन मुताबिक एडीसी तंगको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंग नॉर्थ ईस्टार्न जोनो बरंनि एजुकेटिव मेंबर सह जतन थांलाय दिल्ली बो स्वराष्ट्र मंत्री मालाइका सकांगो केताबो आबुति कन्फ्यूजन 125 तामो त बुबग्रा ट्राइपार्टी चुक्ति केमेन तामो हंगाय ओ 125 बाय ट्राइपार्टी चुक्ति आबो बेले बेले सम्पर्क ना एवं ताबो 125 जे एमेंडमेंट बिल आबो पास खाइयां तंगमानि पेसने अबनो कारण जे त्रिपुरा मथा बाय केंद्र सरकार राज्य सरकार जे चुक्ति माने आबो तुयै ताबो बो ओ लैंड राइट्स कथा जाक थाङो लैंड राइट्स आरो किछु इशू दंना त मेजर इशू का लैंड राइट्स न हंगाय लैंड राइट्स माया खाय बुबो कारण परिष्कार बक्तव्य चुंगसिया हंगा आबो लैंड राइट्स इन बरो बाध्य ते कैसे को लैंड राइट्स ऑलरेडी आबो जदिओ भारतनि कन्स्टिट्यूशन राज्य तालिका अंतर्भुक्त केंद्र तालिका अंतर्भुक्त या काजे लैंड राइट्स इन हिंकाय आबो राज्य सरकार घोषणा नांनाय
কিন্তু ওরা আনতে গেছে কক সবাই সানা নাইও যে 6 শিডিউল মোতাবেক ল্যান্ড রাইটস টিটিআইডিস নি যাগো ল্যান্ড রাইটস এন্ড রেভিনিউ আবো অলরেডি টিটিআইডিস নি যাখা যাক কনস্টিটিউশন মতে না কিন্তু আসু রে তামই পাসুনিয়া আসু যাতে তামই আবনো চালু খাইজে গিয়া হ্যাঁ ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রেভিনিউ ল্যান্ড রাইটস আবনো তামো 6 শিডিউল তাবো চালু খাইজিয়া 40 বছর সময় ও ব্যাপারব একেগৈ কাহামকাই সেরে নাইজে গিয়া অসুখ দিন চিন তখন বরং হইতে আনি মতে অলরেডি 6 শিডিউল নিজে দङ ল্যান্ড রাইটস কুমনি স্টেট হকো যেখানে চালু দङ আসাম বাদে অন্যান্য জায়গা যেমন মিজোরাম মেঘালয়া নাগাল্যান্ড আর রোগো কোনো প্রবলেম করি কারণ বরং নিজের মেজরিটি একে বং আরো খাই বং কাস্টম অনুসারে কাস্টমারি ল অনুসারে বং আরো ওই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট থানি ইয়াফা যাব ল্যান্ড রাইটস বং আরো কোনো ল্যান্ড রাইট কোনো ইস্যু গিয়া কারণ মেঘালয় ব ল্যান্ড তিনর টিএলআর এলারাক টংমা হাই ল্যান্ড রেভিনিউ কোনো এক বকুরি রুল বকুরি একমাত্র শিলং প্রপার যেটা শিলং সিটি আরো শুনিছে গভর্নমেন্ট ল্যান্ড রাইটস কন্ট্রোল খাই মানো কিন্তু আপনি বাইরে যত তোমার কাজ যত গাঁও বরং ইয়া আছে মিজোরাম সেম নাগাল্যান্ড সেম বনো কোনো ল্যান্ড তুই কোনো প্রবলেম করে আর অটোনমাস নয় কিন্তু তিনি ত্রিপুরা সিমিছে আবো প্রবলেমগুলো খামং যদি টিটিএডিসি 2007 ল্যান্ড রেভিনিউ বিল পাস খাইয়ে টিটিএডিসি কাউন্সিল বিল পাস করে স্টেট গভর্নমেন্ট ইয়া যাক স্টেট গভর্নমেন্টনি সম্মতি মা খাইনা আবো আইনে পরিণত হামং কিন্তু 2007 2025 জোড়াতেই ও বিল পেন্ডিং তার মানে ন ভারতনি সংবিধান 6 শিডিউল প্রভিশন অফ প্যারা 3 ও যে বিষয় টিটিআইডিসি আইন প্রণয়ন খাইমান নাই হিনি যে উল্লেখ খাইজাক ও আইন লঙ্ঘন খাইজাক দङ কারণ আবো স্টেট গভর্নমেন্ট যদি আমতে খাই পেন্ডিং হে কাছে 3 মাখাই ইনকাই আইকা আ জায়গাবো টিটিআইডিসি ও বিষয় আইন খাইনে ক্ষমতা আর জাখা হিনি সামনে আবো অর্থহীন যদি রাজ্য সরকার আমতে খাই দীর্ঘ বছর রমে আনলিমিটেড টাইম কাছে মাখায় কাছে 3 মাখায় হিকাই তাও সানান থাকায় তাও বর্তমান টিটিআইডিসি লেজিসলেটিভ যে ক্ষমতা আবো ভেরি লিমিটেড আবো সাবজেক্ট টু অ্যাপ্রুভেল অফ দি স্টেট গভর্নমেন্ট তার মানে আবো চীন তো ডাইরেক্ট সাপ্তনি সংঘাত বন বরক চীন বরক বননি বিসিং সংঘাত সাপ্তনি সংঘাত আম বাগান বরক রিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট বং ইয়াগো যে সব কোয়ালিশন মতন বরং ক্ষমতানি চাবি কাছে বং ইয়াগো চিফ মিনিস্টার বং ইয়াগো ল্যান্ড রেভিনিউ ও বিল ন পাস খাইকে নমু তে ল্যান্ড রাইটস না নাঙ্গিয়া বড় পাস খাইয়া আবুন বাগাইনো তাবু সানা নাও হংকাই কক খাই ও জায়গাছে আংতে কাছে সানা নামো টিটিএডিসি এরিয়াও টিএলআর এন্ড এলআর অ্যাক্ট আবু চালু খাইমিয়া চালু মাইয়া যদিও ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ আবু স্টেট তালিকা অন্তর্ভুক্ত কিন্তু 6 শিডিউলनि ক্ষেত্রে হিংকে রাজ্য সরকারনি ও টিএলআর এন্ড এলআর অ্যাক্ট 6 শিডিউলनि ক্ষেত্রে আবো প্রযোজ্যয়া তাবো তাও প্রযোজ্য দং টিটিআইডিসি নিজের চালু খাইমানো ল্যান্ড রাইটস ল্যান্ড মানে উনাছে ল্যান্ড ট্রান্সফার হ্যাঁ ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট আবো এডিসি আং সানানে এডিসি চালু খাইতো নাবো সাবো চ্যালেঞ্জ খাই আইনগত ভাবে নাইকরা নাই কারণ স্টেট গভর্নমেন্ট থানে বিল বারংবার হুমান পরেব তিনি 2007 2025 জরাতে বিল কাছো যাক হ্যাঁ আমতে কাছে দামান আইন আবো কাইসা লো ফুলস আবো সংশোধন খাইনা উচিত গভর্নমেন্ট ইজাকো স্পেশাল পাওয়ার না উচিত অনেক বড় বুঝি দङ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল নাও গভর্নর মানে ন স্টেট গভর্নমেন্ট সংবিধানের মতে কিন্তু গভর্নর স্পেশাল রেসপন্সিবিলিটি মানে আবো আলাদা প্রভিশন দङ গভর্নর আলাদা পাওয়ার মানে এডিসিন ব্যাপারও কিন্তু রিজার্ভ গিয়া তাবো গভর্নর অ্যাপ্রুভাল না কেন বিল পাস হঙ হি চীন বড় বাসে সঙ্গ গভর্নর ব্যক্তি হিসাবে নিজে রিমে আবো গভর্নর মুঙেন স্টেট গভর্নমেন্ট পরিচালিত দङ যতখানে সরকারি নোটিফিকেশন নাইলা বাই অর্ডার অফ গভর্নর হি সুযোগ দङ মানে গভর্নর বুংছে ও রাজ্য সরকার পরিচালিত দङ কিন্তু চালনাখাই সাবো মন্ত্রিসভা আছে আপনার গভর্নর বলতে মন্ত্রিসভা বুঝব রাজ্য সরকার বুঝব তাহলে রাজ্য সরকার অ্যাপ্রুভেল রিয়া হিংকায় ইডিসি বাই বিল পাস খাই হজা কোনো
बिल बो आइन परिणत दंमाया दाबो आं साइमा मते 10-12टा बिल पेंडिंग दं पास खाइया स्टेट गवर्नमेंट आइखाइबा पेराथ्रिउ जे उल्लेख खाइजाक বিষয় रक जे বিষয় आइन खाइमानाय टीटीएडीसी ओ आइन खाइमानाय जे বিষয় उल्लेख खाइ दं ओ ব্যাপারে শুধু टीटीएडीसी आइन खाइमानो स्टेट गवर्नमेंट खाइमाया आपन बगन स्टेट गवर्नमेंट आइन टीटीएडीसी क्षेत्र चालुमैया अब परिष्कार सुजाक दं अब से बुझिलाय जों 6 शिड्यूल सम्बन्धे जिन बर काहंका चारे बुझिलाय निचासे खाइया दाबो जेकोनो आइन दाबो आप मगे तो एनआईटी যখন মু टीटीएडीसी क्लाइ हने आरो 30% जों 31% रिजर्वेशन दाबि खायो আমনো জেনারেল এরিয়া টিকলাইন মগে চাচা খাইবা মুম্বাই মনি অনেকান মুইতো তংখনা তারপরে তাবু 125 যত সালে কত যেটা মানে ক্ষমতা রিজাং নাইমানি আবংখা নিনি 3 টায়ার পঞ্চায়েত আবো কেন্দ্র সরকার ন প্রপোজ খালাইও 3 টায়ার পঞ্চায়েত চালু খাইজাং নাই ও 125 আমতি প্রস্তাব দং আবো চালু খাইকাই সমস্ত ব্লক डिस्ट्रिक्ट अब एडी हिजाव फाइनाय तांखे फाइनाय नुं 3 टायार पञ्चायत खाइनाय हिंकाय गावसभा फाइनाय गावसभा तंगनाय एडिसन बिसिं जतो गावसभा एडिसन था खबदंनाय कतालखाय विलेज कमिटी खाय नागेते ताबो विलेज कमिटी दंमानि अब तंगलाक अब गावसभा थानाय गावसभा खायनो निनि बीएससी खाइनाय के बीएससी हिनो पांचायत समिति खाइनाय खायनो निनि ब्लक फाइनाय एडिसन जतो ब्लक तंगमन जनो फाइनाय तारपरे नि डिस्ट्रिक्ट मा फाइनाय डिस्ट्रिक्ट करिखा बाखाय जिला परिषद दंनाय अब अटोनोमी फाइनाय गा 3 टायार पंचायत सिस्टेम चालू उंनाय गा तामुए अब संशोधन खायनां कन्स्टिट्यूशन कारण 3 टायार पंचायत एक्ट जेटा अब केंद्रीय आइन ओ केंद्रीय आइन नो शिड्यूल क्षेत्रे चालू खाइमिया संविधान संशोधन खायाखाय आबन बागन ताबु केंद्र सरकार 125 एमेंडमेंट बिसिं तिखाय और 3 टायार पंचायत केंद्रीय आइन नो टीटीएडीसी 6 शिड्यूल मुताबिक टीटीएडीसी बो अब चालू खाइजाक नाय ने बरो आइन मा खाइने ताबो हे आम तो खाइजा खाइमिया केंद्र आइन से 6 शिड्यूल चालू यहिंका राज्य आइन भागे चालू नाय এবং अब तो परिष्कार जे पैरा 3 जे বিষয় उल्लेख खाइजाक दङ ओ বিষয় ऊपर आइन खाइनानि एकमात्र क्षमता अधिकार 6 शिड्यूल नि स्टेट गवर्नमेंट खाइमिया और साधारण कगलाय जों बुझिलाय आं दं काजे लैंड एवं लैंड रेवेन्यू आबन पूरा पावर 6 शिड्यूल मुताबिक 6 शिड्यूल याफाजा अगर बासा के उमा लैंड एंड रेवेन्यू बाय स्टेट एक्टियार से 6 शिड्यूल क्षेत्रे स्टेट एक्टियार करे और सहज कगला बुझिलाय जों काजे ताबु ত্রাইপার্টি যে চুক্তি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হিজন হিমানি আবো রাজ্য সরকার ল্যান্ড রাইট হিনা গছিজাক আ জাগান কাছাজাক তাবু আবো পরিষ্কার খাইনো 125 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট বিল বিসিংতি খাইনো সিনিও ত্রাইপার্টি চুক্তিনি রূপায়ণ নাই আমো উদ্যোগ চলিতম আগাতে বাকি ইস্যুরুক তামো ছাড়ি তাবু বুডুল্যান্ড BTC more power for ADC no ताऊ 125 amendment अब more power for ADC 6 शिड्यूल मुताबिक अब शाखा तो एकमात्र অটোনমাস स्टेट ओ অটোনমাস स्टेट ताबू भारतवर्ष কোন জায়গা চালু করি अब मेघालय न যখন স্টেট হুনি বগে ডিমান্ড খালাইকে মেঘালয় বড় রক আপুরু স্টেট হুনি পরিবর্তে অটোনমাস स्टेट इन मगय केंद्र सरकार आइन खाइमानि आइके आरो जेहेतु बरन स्टेट हुड मारिखा অটোনমাস स्टेट कोन जायगायाव चालू करी एगा त्रिपुरा जो অটোনমাস स्टेट खाय शुधु आसाम ग्रेटर आसाम सिमिसे आबो प्रयोज्य त्रिपुरा खबजा गया आगे অটোনমাস स्टेट इन मगयबो चीन त्रिपुरा चालू खाइने के कन्स्टिट्यूशन संशोधन माखायो संविधान संशोधन माखायो एवं 2/3 मेजरिटी बाय ताबो 2/3 मेजरिटी बीजेपी नि करै पार्लामेंट राज्यसभा हिन लोकसभा हिनी आबन बागायनो ओ অটোনমাস स्टेट ताबुरी मायाफु गते कायसा ऑटोनॉमस स्टेट माय हिंगे आबन तोला तो 6 शिड्यूल मूर पावरी रिनानि
ও মোর পাওয়ার নি বিসিঙনো তিনি ট্রাইপার্টিন চুক্তি নিজে কনস্টিটিউশন সলিউশন খবজা এগা তাও ফাইদি ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ ফেকা তাম তাম ফাইনাই যত এসডিএম অফিস দंमोन টিটিএডি বিসিং যত এডিসি मा थानाय एसडीएम एडिसि बिसिंनि जत एसडीएम अफिस दंमोन आबो एडिसि मा खबजांनाय खबे रिडिमार्केशन होनाय आलादा दंनि इंडिपेंडेंट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट फाइनाय ओ पांचनि थ्री टाइप पांचबो फाइयो एबं दिनै रेवेन्यू का तिनि एडिसि बिसिंग रेवेन्यू तहसिल अफिस रेवेन्यू सालके हইতে आरो एसडीएम अफिस डीएम जरति जदि एडिसि याखा जाखायिनकाय तारपरने हाय न हाय ब्लक बइया फजा पांच गावसभा या फजाखा पंचायत या फजाखा गावसभा एवं पंचायत समिति जिला परिषद या फजागनाय आबो 125 डिस्ट्रिक्ट नंनाय आव मगायनो 125 नि बिसिंथु खायके आलादा भाबे तिपान मगाय कोनो संविधान संशोधन बिल नांगिया आबो मगाय केंद्र सरकार ताबो 125 बिसिं तिखायनो जिने ट्राइपार्टी चुक्तिनि रूपायन नाय दं अ बिसयनो सराय सरायखाय बुजक साना बागैनो आं तिनि तिन दखन बरं बुसकांगो अ कक तिप्रन बिसिंग मा फायो आव तुइ चिन बरं बिसिंग एकटा अस्पष्टता दंगो आगे लैंड राइट्स बेफोरते आं साना नायो चिन बरं बिसिंग एटा भुल धारणा दंगो जे जेहेतु संविधान भारतनि संविधान लैंड एंड रेवेन्यू आप एक्सक्लूसिवली स्टेट मैटर स्टेट लिस्ट दाजाक माने अ विषय केंद्र सरकार आईन खाइमिया एकमात्र राज्य सरकार खाइमन किन्तु 6 शिड्यूल एरिया जे पैरा 3 ओ रिजेक्ट दङ लैंड एंड रेवेन्यू बेफोर एकमात्र आईन खाइनायनि क्षमता एडिसि बिसिङो एडिसि जाबो इसोर खाइमिया आखे आबो तेकाया दङ दररमनि कक रमखा बासा बुजिलाय बखा 6 शिड्यूल चुं माया जेहेतु सुं मालिया राज्य सरकार बिल एप्रूव खाइया लैंड रेवेन्यू नि बिल 2007 25 जरती आम चालू गया एके अनेक बड़ मने खाइयो लैंड एंड रेवेन्यू आबो स्टेट नि क्षमता से स्टेट नि क्षमता स्टेट बिसिङ किन्तु 6 शिड्यूल बिसिङ गया किन्तु स्टेट नि आइनसिप ले टेलाने एलार एक आबो स्टेट गवर्नमेंट बे सनामजाक आइनसे किन्तु आइन नि टिटिएडिसि अचल आरो चालू खाइमिया अगर ताबुक ओ कन्फ्यूजन बागय ताबुक तामुखा जेहेतु स्टेट नियागो स्टेट नि मतामत दरकार जेमन बीटीसीओ एडुकेशन 6 शिड्यूल मात्र प्राइमारी जरूरत क्षमता एडिस एरिया बीटीसीओ तामखा यूनिवर्सिटी हायर एडुकेशन पर्यंत कॉलेज यूनिवर्सिटी पर्यंत पढ़ाई जा अब बाइक समका राज्य सरकार कोशिका आओ बीटीसी एरिया चीन राज्य स्टेट सब्जेक्ट न और स्टेट सब्जेक्ट न चुं एडिसि जाफानाय कलेज जरते प्राइमारी जरते क्षमता चुं कलेज जरते जाफानाय यूनिवर्सिटी जरते आबो रखाय गसिउ स्टेट गवर्नमेंट उथिफ्रानि किन्तु लैंड सिं गसिया ल एंड अर्डर बो बीटीसी करि लैंड अर्डर बो चुं सानजा ल एंड अर्डर पुलिस ताबो टीटीएडिसि बिसिङ एकटा थाना फनो टीटीएडिसि कखनाया कखनाय मैया तामखो कखना कानूनी पीएस जतो स्टेट गवर्नमेंट आन्दारो लॉ एंड जतन पीएस आन्दारो केना किन्तु आईन शृंखला रक्षा खायनाय एडिसिओ क्षमता तो चुकीदार बा विलेज भलंटियर नियोग खायमानो अस्त्र सारा आबो पुलिस बिल हिनो तिप्रा मत फाइन परे पास खाले हलायके आबो पासुंगिया आबो पासुंगिया एके लैंड मैटर का तामो जारा चंगनाय रक अब स्टेट मैटर हिनो टीटी एडिसि नि एडियन क्षेत्र में स्टेट नि क्षमता दं ओंखायनो ताबो राज्य सरकार गसिकायसे चुं लैंड राइट मासिनाय हिनो चंगाय आमतुखाय अनलाइन वासुगैनो ताबो स्टेट गवर्नमेंट याफायखाय मायाफु गसियाखाय लैंड राइट उ जे एडुकेशन जेमन 6 हইতে कलेज जरातो याखम हाय लैंड रेवेन्यू बो टीटी एडिसि यागो याफानानि गसिया कुमुनि के गसिउ एग्रीकल्चर हिंदी कुमुनि फरेस्ट रंगनि हिंदी आबो गसिपनो लैंड राइट गसिया बरक आम मगे कासु जाक तंखौ किन्तु कासैमिया एक नम्बर के चुक्ति सय खायजा राज्य सरकार लिखित भावे चुक्तिमन दिलिओ लैंड राइट नै नै आं रखा टीटी एडिसि पावर रिजागिया रिजाय फन स्टेट सब्जेक्ट हिनो गसिका किन्तु बरतो गसिजाक
এডুকেশন ক্ষেত্রে যেমন ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ইয়াফানানি হিমানি আমতে হেন ল্যান্ড রাইট হরে जों याफानाय ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ याफानाय গসি যাকলে স্টেট মেটার হিন চং টংনাই রে পুনো চং টংফানো হ্যাঁ আনি মতেখাই স্টেট গভর্নমেন্ট আবো রিনেডে দিয়া অকক সাইমিয়া 6 শিডিউল মোতাবেক রাজ্য সরকারনি কোনো অধিকার যে করি ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ ব্যাপারে এডিসি এরিয়াও কারণ ও ব্যাপারে একমাত্র তিরি এডিসি আইন খাইমানো আইন খানে অধিকে যাকা যাক কিন্তু খাইবো তাওনানে আইন খাই হকাই রাজ্য সরকারনি অনুমোদন মেখাই আইন পরিণত দंगिया আজার কাসো যাক খা আও বেশিনো বো সংশোধন খাইনান দরকার ওয়াইসারি বंगिया ইনকে দুইবারে হকাই কম্পালসারি সইমা খাইনাই আমতি প্রভিশন মাতুম নাই আবো 125 এমএম মা দানাই legislative power the limitation তংমানি টিটিএডিসি নি আইকা তো নিনে ও যে প্যারা 3 ও যে বিষয় ক্ষমতা রিজার্ভ মানে টিটিএডিসি আইন খাইনে আবো অর্থহীন থানায় ও অর্থহীন উংমানি ন তিন তিপ্রা হাওয়া ফলাং ফলাখান নুজাক তাবো ক্ষমতা রিজার্ভ কোনো আবো স্টেট গভর্নমেন্ট সম্মতি ইয়ামো কাসুজাক মাংজত আইকা আবো তম কুরিসুকছে ও ক্ষমতা ও কোন কেন্দ্র সরকার কাহাঙ্গে বুঝু খানান দরকার কাজেই ও জায়গাও একটা কনফিউজ দं ও জায়গাও সুইজাক दं आं तो কোনো জায়গা মায়াকো ফাইডিয়াকে সারানানি টিটিএডিসি প্রভিশন খুরগলাই বাস সাওয়াবো স্টেট ম্যাটারসে এডিসি ইয়া আর এডিসি জায়গা ক্ষমতা ইয়াফা যাক হাইপোরেসে চং বুইলাইয়া এডিন সানে ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ যাক ফাইডি খুলুং নাই आं খুনুয়ানো 6 শিডিউল প্রভিশন তাম সুইজাক दं ভারতীয় সংবিধান সুইজাক दं বলে 6 শিডিউল প্রভিশন আরো সুইজাক दं পরিষ্কারভাবে উল্লেখ হয়ে যায় ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ রিহজাক প্যারা 1 সুইজাক दं বলে 1 নাম্বার ন প্যারা 3 নি 1 নাম্বার दं কাজা বাইকে বুঝলাই এমলাই दं ল্যান্ড ম্যাটার আবো স্টেট গভর্নমেন্ট কাফনে কোন স্কোপ করি যদি কাসো হিনি চংলাই दं হাইকে আমন কাউন্টার খাইছে কামকাই তানো কাফনে স্টেট গভর্নমেন্ট শিশুলে প্রভিশন তুই একে বিশেষজ্ঞ আইন বিশেষজ্ঞ আচলাই দি আরে সিনাইবলে শুধু জমি অধিগ্রহণ পাবলিক ইন্টারেস্ট অধিগ্রহণ খাইমানো স্টেট ও পাওয়াকে স্টেট দं মানে সড়ক খাইনাইন বাগয় লামাক কোনো গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট কতর খাইনাই বাগয় ল্যান্ড অ্যাকোয়ার খাইমা হাই তাবো আবো তো এডিসি বিং সিমিয়া এডিসি বাইরে তো স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাকোয়ার খাইমান পাবলিক ইন্টারেস্ট আবো খাই শিশুলে প্রভিশন শিশুলে বিসিং পাবলিক ইন্টারেস্ট অ্যাকোয়ার খাইমানো ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন পাওয়ার স্টেট জায়গা কিন্তু ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট খাজনা আদায় খাইনানি খাস জমিন জুত খাইনানি আবো যত ক্ষমতা এডিসি জায়গা কাজে आं ও কক থাইনি থাইতাম তুই সানন বাগৈনো তিনি ফাইজাক এবং आं জং যতন মানে পরিষ্কার হনা যদি কোনো প্রশ্ন কেমন তংখাই নর প্রশ্ন খালামে তলাও নর প্রশ্ন খাইমানো উত্তরিনাই চুংচা চাখাইনাই উসুং দতন